Hi guys, good morning guys. Bughat ang kahoy guys. Yung na sumunod guys. Tabang mo guys, kay bughat kayo. So, balinggahi guys. Tabang mo bughat guys. Tabang guys. Ini sugnod pobre guys. Bughat ang sugnod guys eh. Kapit ng uwan guys. Bughat ang sugnod guys. Sumura na laywaan ni guys oh. Pero tabang mo guys kay balinggahi guys. Hindi na matabang guys. Lunhat o bukog adi guys. Pero utong lang guys kay mo nag-ingon guys. Nganong mi-enter. Ano ni guys? Kumbati dulur. Muna na guys, siga ng ilong to ni guys. Siga pang daan guys, nitiwas. Guys, kawan na guys. Paling hayaan man na pa guys. Lunhat atong piang guys. Guys, oh. Oh. Tabang guys. Huwag na may ansa guys, huwag ko. Yung mga kasulindiro na ako atsa guys. Magaling. Naya ba ya? Budot to bakang atsan ko nirong guys. Kung rakap ni sudlot ni sipon to guys. Saan nga ipanganak ng pobreng putin guys. Mon ni guys. Potong tadi guys. Ya. Ano guys? Moro to guys ha. Sunod na po guys. Kasi mag-uol mo tanaw guys, himbukan na kong ilong guys. More video guys. Abangan ang sunod nga banata ni Tomas. Tomas.